Unboxing! Unboxing! Grabe! May regalo na! Oh. Ayos, ayos! Bubuksan na! Bubuksan na? Bubuksan na? Bubuksan na? Bubuksan lang? Bubuksan na ulit! Bubuksan na ulit! Bubuksan niya? Pwede na buksan din ka din. Dito na siguro. Pwede na sir. Sige. Surprise! 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 Buksan na! Unboxing, unboxing. Oh, grabe, may regalo daw. May airport polish pa na ito na. Oh. Hindi mo makalimutan yan, sir. Hindi talaga makalimutan yan. Hindi mo makalimutan yan. Sa pagmabarko ko, sir. Oh, Seaways Quintos family. Yes! Walang himala? Walang himala. Oy. Surprise! Yes! Ayan na! Ayan na! Surprise! 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 Guys, ito yung mga Quintos family. Chinblak! Chinblak ka na! Hoy! Surprise! Lali pa pala! Lali daw! Pag-ilan yan? Pag-lima! Ganda! Paris! Paris! Artist pa! May regalo pa kayo ha? Ayaw mo pa bukas! Ayos talaga. Alright guys. Pwede ka ba uwi ito? Sa'yo yan sir eh. Ito pala, kala ko. Okay. Oh, picture, picture. Thank you.